वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज की सुबह लगता है इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। कितनी सारी चीज़ें हैं आपने एज पेरेंट भी सीखी होंगी हमारे आज के प्रोग्राम से, और उसी सीख को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ इरम बिनते सफ़िया से, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी किताब लेकर आई हैं आपके लिए, नो वन टॉट मी दिस। जी ये किस चीज़ से रिलेटेड है मैं आपको अभी बताती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं आपको देख के तो बहुत खुश हूँ। अच्छा। और मैं आपकी किताब देख के बहुत खुश हूँ। ये मैं नाज़रीन को बताती चलूँ कि ये पेरेंटिंग के लिए बेहतरीन गाइड है। बहुत सारी नई मदर्स को बहुत कुछ पता होता है लेकिन पेरेंटिंग के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि वो अपनी बड़े बुजुर्गों से ही जो सीख रही होती हैं। वो ज़माना और था, एक माँ बनने का, एक बच्चा पालने का, और आजकल का ज़माना बिल्कुल डिफरेंट हो गया। सो इसमें हमें क्या मिलेगा? जो एक जॉब है हमारी जिसके लिए ना हम पढ़ते हैं, ना हम सीखते हैं, ना हम कोई डिग्री हासिल करते हैं, ना ही उसकी कोई ट्रेनिंग होती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है सारी जिंदगी की जॉब है, राइट। पेरेंटिंग हमारी आइडेंटिटी नहीं है, पेरेंटिंग हमारे जॉब टाइटल है, राइट। और वो जॉब टाइटल पे आप जॉब पे ही सीख रहे होते हो, ऐसा नहीं होता। हर स्टेज इज अ लर्निंग स्टेज फॉर द पेरेंट एज वेल। तो आपका सवाल ये था कि इसमें क्या सीख रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि जो वो हमें हमारे आबाओ अजदाद ने, अम्माओं ने बिठा के समझाया था, हाय बेटा ऐसे करना, हाय बेटा वैसे करना, तो इसमें क्या है? इसमें ये कि बेटा तुम्हें गुस्सा आता क्यों है? इसमें यह है कि जब तुम्हें गुस्सा आ जाए तो करना क्या है। इसमें यह है कि जब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप वीक हो तो उसको रिपेयर कैसे किया जा सकता है। इसमें आपके जज्बात, आपकी सोच, तक़वा तवक्कुल के साथ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ उसको इकट्ठा करके कोचिंग टिप्स देते हुए आपकी या पढ़ने वाले की ज़िंदगी आसान की गई है। क्योंकि ऐसा कोई शख्स नहीं जो कहेगा कि मैं पेरेंट हूँ और मेरी पेरेंटिंग लाइफ परफेक्ट है, क्योंकि पेरेंटिंग लाइफ अगेन इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ अ ह्यूमन बींग्स लाइफ। आपकी लाइफ का एक पोर्शन है। आपकी लाइफ में आप जैसे फॉर एग्जांपल माशाल्लाह यू आर प्रोफेशनल, आप काम करते हो। मैंने आपके कई इंटरव्यूज़ देखे हैं, आप बताते हो कि सुबह सुबह उठते हो, अपना पूरा दिन का शो होता है, फिर आपने जाके घर संभालना होता है। अब आप यहाँ का जो स्ट्रेस उधर लेके जा रहे हो, और फिर बच्चों की अपनी ज़रूरियात होती हैं, अपनी इमोशनल नीड्स होती हैं, फिर वहाँ से जो स्ट्रेस लेते हो, तो हर इंसान किसी ना किसी माइंडसेट के साथ चल रहा होता है, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर तहें बनती जाती हैं। तो मैंने अपनी कोचिंग से, मेरे जब क्लाइंट्स आते हैं तो मैं सबसे पहले तो बुक लिखने से पहले क्या करती है? आपका एक्सपीरियंस जो आपने इसके अंदर कलम बंद किया है, और अपनी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप खुद एक बहुत यंग है मदर, तो अब एक यंग मदर के थ्रू ये बुक जब लोगों के पास जाएगी तो उनका एक्सपीरियंस क्या है लाइफ का? एग्जैक्टली। और यंग मदर इतनी भी यंग नहीं है, लेकिन जज़ाकल्लाह खैर, लगती तो हैं। थैंक यू। सेम टू यू अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं आपका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह आपने ये बुक लिखी है? मेरा बैकग्राउंड ये है कि आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन, एजुकेशनिस्ट हूँ, और रिसर्च से मेरा ताल्लुक है। मेरा जब मैंने कुरान साइंसेस, हदीस साइंसेस सीखी, उसके साथ साथ मैंने साइकोलॉजी, और उसके अलावा सारी साइकोलॉजी सही नहीं है, राइट। जब इंसान को कुरान से बसीरा मिल जाती है तो उसको ना जिसको कहते हैं कि खाम खा का जो फसाड है उसमें से छांटने को समझ आ जाती है कि ये बात जो है ना, ये साइंस और रिसर्च जो कह रहा है, ये हमारी सीरत से सुन्नत से करीब तरीन है। मेरा जो पूरे का पूरा फोकस है या नीश है कह लो, वो ये है। और इस बुक में मैंने यही किया है कि प्रॉपर कुरान सुनना और साइंटिफिक रिसर्च, जो चाइल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, अटैचमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग, दिल, उसका माहौल, मिजाज, उसका एक मिजाज बनाती हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं एज मदर मेरे दिमाग में भी, और बहुत सारी माँओं के दिमाग में होंगे। कुछ बच्चे होते हैं पता नहीं क्या फितरतन ज़िद्दी होते हैं, या वो सुनते नहीं है किसी की बात। तो सुनने को ये मिलता है माँ को, तुमने बड़ा बिगाड़ दिया है, ये तो किसी की बात सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? अगर मैं छोटी छोटी सवाल आपसे इस हवाले से करूँ तो इसका ना कोई एक ब्लैंकेट जवाब नहीं है मेरे पास। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास एज अ क्लाइंट आते और मैं आपकी कोच होती, तो मैंने आपसे ना तीन चार सवाल ओपन एंडेड सवाल करने। तो मैंने आपसे पूछना था, निदा आप मुझे ये बताओ कि आप बात क्या मनवाना चाह रहे हो उससे। फिर अगर आप मुझे जवाब देते तो मैं कहती निदा ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर उसका जवाब देता तो मैंने कहा निदा आप इसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं आपकी साइकोलॉजी समझूंगी, आपकी चाह समझूंगी, तो मुझे समझ आएगा कि आपके लिए कितना ज़रूरी है बच्चे से वो बात मनवाना या फिर बच्चे से कनेक्ट करना। और बहुत सारी माएँ, इनफैक्ट 99.9% माएँ दिल से अपने बच्चों से कनेक्ट होना चाहती हैं। अच्छा, बहुत सारी आम चीज़ें हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा है,
بچہ صبح ٹائم پر اٹھ نہیں رہا ہے, بات نہیں ماننا نا, چھوٹی بات, پڑھ نہیں رہا, یہ بیسک والی باتیں ہیں جو بچہ نہیں مان رہا ہوتا اور پھر وہ ضدی ہوتا چلا جاتا ہے. سو میں ان چھوٹی باتوں کی اگر کہوں کہ یہ بات نہیں مانتے عام بچے. کیوں نہیں مانتے؟ سوال پہلے کیوں نہیں مانتے؟ ایسا کیا ہے جو ان کو ٹریگر کر رہا ہے اور ایسا کیا ہے جو ہمیں ٹریگر کر رہا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہماری انا کا مسئلہ کیوں بن گیا؟ نہیں ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہے اور کون سا طریقہ ہے کہ بات منوائی جا سکتی ہے؟ اگین میرا ایک چیپٹر ہے اس میں جس میں ہے کولیبوریشن, کیونکہ کنیکشن کرنے کے بعد کولیبوریشن کی ضرورت. کنیکشن, بچے کو آپ سے پیار ہے, آپ کو بچے سے پیار ہے, یہ تو کنیکشن ہو گیا. آپ بچے کو سمجھ رہے ہو, آپ بچے کے لیے ایمپتھی کریٹ کر رہے ہو, آپ نے بچے کے لیے کمپیشن کریٹ کیا, رائٹ, جو کہ سننا کا طریقہ ہے. لیکن پھر اس کے بعد کولیبوریشن کیسے کرو گے؟ یعنی کہ اس کے ساتھ مل جل کے مسائل کا حل نہیں نکالنا آتا. ہمارا ہے ٹھک 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 ٹھک, یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. کیوں؟ کیونکہ میں ماں ہوں, مجھے پتا ہے بہتر, اور اوکے فائن. آپ نے پہلی بات جو رکھی تھی پروگرام شروع ہوتا تھا, میں نے کہا تھا کہ زمانہ مختلف ہے, ٹائم مختلف ہے. مجھے ایک یہ چیز بہت, کیونکہ میرے اپنے 3 بچے ہیں. بسام از ماشاء اللہ 17, رامین از ماشاء اللہ 15 اینڈ رومائسا از ماشاء اللہ 13 ایئرز اولڈ. اور مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ اس ایج کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ جو ٹاڈلرز نہیں ہوتے 2, 3, 4 سال کے بچے, ان کے قریب ترین ہیں. ایموشنلی اس ایج گروپ کے بچے ویسے ہی بہت چارجڈ اپ ہوتے ہیں, لاجیکلی بھی بہتر ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر پیرنٹس کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے. بالکل ایسی بات ہے نا, مشینری آئی ہے, مشینری کا ABC تو پتہ ہونا کہ مشینری خراب ہونے لگی ہے تو اس میں کون سے پیج کو ہلانا اور کون سے کو نہیں ہلانا. ایز پیرنٹس وہی بات ہے نا, ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم سیکھنے کا عمل نہیں رکھتے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ بچے کا ٹیمپرامنٹ پتہ ہونا چاہیے, بچے کی ایج کے حساب سے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچہ موٹا ہے, بچہ سست ہے, بچہ سلیپی ہے. یہی نہیں پتا کہ بچے کو سٹریس ہے, کیوں ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, کون سے فوڈز دیے جا سکتے ہیں. یہ جو پیرنٹس ہیں نا, میں آپ کو عام جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, نارمل بس پڑھے لکھے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے بچوں کو کیا سٹریس ہوگا, ارے بچوں کے سر میں کیسے درد ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہ عام پیرنٹس جو سوچتے ہیں, میں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں. اور ڈرامہ کر رہا ہوگا سر میں درد ہے, ارے بھائی کیا سٹریس ہے, پڑھائی کے سٹریس کے علاوہ تمہیں ہے کیا, ہم نے کما کے لانا ہے. یہ بات چیت ہوتی ہے ماں باپ کی آپس میں. اور اسی لیے میں نے جو پہلا چیپٹر لکھا ہے وہ لکھا ہے کمپیشن, تقویٰ فیولڈ کمپیشن. میں نے اپنی کتاب کی پہلی جو بنیاد رکھی ہے وہ رکھی ہے کہ رب کا تقویٰ ہوگا تو وہ پیرنٹ پہلے ایک اچھا اللہ والا, اللہ سے تقویٰ رکھنے والا انسان ہوگا. جو ایک اللہ سے تقویٰ رکھنے والا انسان ہوگا وہ نرم مزاج ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمن ہے, الرحیم ہے, الکریم ہے, الحلیم ہے. اور یہ کوالٹیز اللہ کی اس لیے ہیں کہ ہم اس کو اپنائیں, اس لیے نہیں ہے کہ وہ بس اللہ کی ہیں اور بس ٹھیک ہے. ایک پیرنٹ کا پہلا کام ہے الرحمن سے رحم سیکھنا, الرحیم سے رحم لینا. خود اگر اپنی ذات میں سافٹنس اور کمپیشن ہوگا, اگر ہمیں خود کو اپنی غلطیوں پہ معاف کرنا آئے گا نا نیتا, تو ہمیں اپنے بچوں کی غلطیوں پہ بھی اتنا غصہ نہیں آئے گا. اور ان کو سمجھنے کے لیے جو ایک گنجائش, ایمپیتھی جس کو کہتے ہیں, وہ ہم پیدا کر سکیں گے. اچھا, ماں باپ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کس وقت ان کو نرم دل ہونا ہے, کس وقت ان کو تھوڑا سختی برتنی ہے, کیونکہ یہ ساری ملی جلی کیفیات جو ہے ایک پیرنٹ بناتی ہیں. وہ کیلکولیشن ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتی ہے. اگر پیرنٹ نے شروع میں 0 to 7 ایئرز میں پیرنٹ نے اپنا پورا فوکس دیا ہے نا, تو نہیں تو آگے کے سال نا آسان ہو جاتے ہیں. آپ اور میں ماں ہیں, چلتا ہوا ہمارا بچہ جا رہا ہے نا, اس کے موڈ کو دیکھ کے میں پتہ چلتا تھا کہ اس کو کچھ ہے. تقویٰ والا جو پیرنٹ ہوگا نا, وہ یہ نہیں کہا ادھر آؤ یہ منہ کیوں بنایا ہوا ہے, ایسے نہیں بولے گا. تقویٰ والا پیرنٹ خود اٹھ کے پاس جائے گا. اچھا, اگر آپ ایک عام پیرنٹ لیتے ہیں, شادی ہوئی ہے جی, بچے ہوئے ہیں, اس وقت بچے بھی ہوئے ہیں, اس وقت آپ کی لائف کی سٹرگل بھی چل رہی ہے, آپ نے جی اپارٹمنٹ سے گھر میں بھی شفٹ ہونا ہے, یہ سب چیزیں ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ایک جو ماں باپ ہے وہ ان سب چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. شادی بھی نئی ہوتی ہے, بچہ ہو جاتا ہے, اس میں بھی سیٹل ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک ماں باپ کی زندگی میں بھی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے جب بچہ 0 سے 7 تک ہوتا ہے. بے تحاشا چل رہا ہوتا ہے. میں مانتی ہوں اس وقت ہماری شادیاں سیٹل ہونے میں آ رہی ہوتی ہیں, ہماری شادیاں اتنی ینگ ہوتی ہیں اس وقت کہ یو کین ناٹ ایون سے کہ مطلب کوئی بریک ملتا ہے. یہ ساری باتیں بریک کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ آن دا گو ہوتی ہیں. تقویٰ مائنڈ سیٹ پیرنٹنگ آن دا گو ہے. ہمارے یہاں لڑکیوں کی چھوٹی عمروں میں شادیاں ہو جاتی ہیں, وہ چھوٹی عمروں میں مائیں بن جاتی ہیں. اس وقت ان کو اپنے آپ کو تو سنبھالنا نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ ایز پیرنٹ بن کے یہ سوچے. تو کیا یہ بک
इस वक्त उनको हेल्प करें. यस प्लीज़, यस, ये बुक आपको आपकी बहुत सारी जहनी दिली पेचीदगियों से आज़ाद करेगी, यकीन माने, क्योंकि मैंने इसी नज़रिए से लिखा है. हमारे स्कूल्स में कोई करिकुलम नहीं है. मेरी तो रिक्वेस्ट है कि कोई इसको करिकुलम का हिस्सा बना दे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने ज़िंदगी की पेचीदगियों में इमोशनली नेविगेट कैसे करना है. क्योंकि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सब्र का बताया था तो मैंने इसमें कुरान का भी हवाला दिया कि सब्र है क्या, और साइंटिफिकली भी दिया कि उसका मतलब है कि आप कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल हो. यानी कि जब एक चीज़ आपको हिट कर रही है, एक मसला आपको लग रहा है, तो आप फ़ौरन परेशान हुए हो, लेकिन वो जो तकवा और शुक्र वाला माइंडसेट वाला बंदा ना, वो थोड़ा सा काम डाउन होकर सोचेगा अच्छा सब्र कर लो, अच्छा इसके अलावा क्या हो सकता है. और ये जो बस इतना सा गैप है ना कि इसके अलावा क्या हो सकता है, वो आपकी पेरेंटिंग को फैंटास्टिक कर देता है. कहाँ से मिलेगी ये बुक, कैसे बाय कर? ये बुक जो है लाहौर में है रीडिंग्स, तो वहाँ से मिलेगी, और रीडिंग्स का ऑनलाइन भी है, उस पर भी आपको मिल जाएगी. ओके ग्रेट, बहुत अच्छा आपने काम किया है. ये ख़ास तौर पे मैं वही कह रही हूँ ना कि इन चीज़ों के खाना पकाने की किताब तो गिफ्ट कर देता है जी एक नई बच्ची को. इसकी भी बहुत शदीद ज़रूरत है. बेशक वो प्रायोरिटी पे रखा जा रहा होता है कि भाई मुझे लगता है कि खाना पकाने से ज़्यादा एक जनरेशन को तरबियत देना बहुत ज़रूरी है, और वो एक माँ बाप से ज़्यादा बेहतर कोई और कर नहीं सकता. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड ये बुक जिसका नाम है नो वन टॉट मी दिस, ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आपको भरपूर ज़िंदगी गुजारने का मौका देगी. क्योंकि अगर कहते हैं ना आपने सब कुछ कमा लिया और आपकी औलाद नहीं अच्छी तरबियत ले पाई, सो ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं रहता. सो ये बुक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प करेगी. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड खुदा हाफिज़. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. दुआ में याद रखिएगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.